Assalamualaikum dan hello everyone. So hari ini kita akan belajar chapter 8 Limits and Continuity. So kita akan belajar objektif yang pertama iaitu 8.1a State limits of a function fx as x approach a given value a, limit fx as x approach to a equals to L. Okay. Jadi kita nak statekan limit itu apa. Okay. So limit ni dia sebenarnya konsep dia adalah penting. Okay. Kenapa? Sebab kita nak tahu tentang kewujudan shape of the graph. Okay. So actually bila kita belajar pasal limit, then kita akan tahu kenapa graph tu shape dia tu macam tu. Specific shape dia macam tu. Contoh graph kuadratik, kenapa dia mesti senyum macam ni? Kenapa dia mesti masal macam ni? Okay. Jadi dia berkaitan dengan limit. Okay. So what is limit? So we have a definition here. So definitions of limit, a function f of x is said to approach a constant L as a limit when x approach a as below. So ini cara tulisan limit. Okay, jadi tulisan ini sangat penting. Jadi take note pasal tulisan ini. So tulisan dia mesti ada lim. Okay, lim ni stand for limit. Kemudian bawah lim mesti ada x approach to a. So x anak panah a. Maksudnya kat sini x approach a. Okay. Fx ni adalah function. Okay. So equal L. L tu adalah satu constant. So keseluruhan tulisan ini kita sebut adalah fx approach a constant L as x approach to a. Okay. Fx akan approach pada satu constant L when x approach to a. Okay. So fx kat sini adalah satu function. Okay. Dan x kat sini adalah independent variable. Okay. So cara tulisan ni bentuk dia macam ni. Bila sebut dia limit fx equals to L as x approach to a. So what is the notes here ataupun key point lah dekat dalam limit ni. So a key point with the limit concept is that we are not interested. Okay, kita tak berminat nak tahu tentang value of x when x equals to a. Okay, kita tak nak kisah pun apa nilai fx bila x sama dengan a. Okay, so yang kita nak adalah, so we are interested in the behavior of fx. So yang kita nak adalah kita nak tengok behavior. Behavior graph itu. Okay, so behavior function itu bila x comes closer and closer to a value of a. Okay, bila dia datang dekat dengan nilai a ni, apakah dia punya behavior fx itu. Okay, so kita bukan kisah pasal nilai dia, tapi kita kisah pasal behavior dia. Okay, so the notation limit fx as x approach to a equals to L means that as x gets close to a, but x cannot be close to a. Okay, so fx gets close to L. Okay, so contohlah kan kita nak faham lagi tentang limit. Okay, let's say saya bagi satu graph ni. Okay, contoh saya ada graph kuadratik ni lah. Kita buat macam ni. Okay, so let's say this is 0. Okay, so bila fx, okay, fx ni adalah kuadratik which is x squared. Okay, so limit when x approach to 0. Okay, limit when x approach to 0, limit fx when x approach to 0 equals to 0. Okay, kenapa? So kalau awak tengok dekat sini, bila x approach to 0 daripada kiri, function dia sebenarnya, this behavior graph adalah approach to nilai kosong. So this graph akan approach to pada nilai kosong. Okay, kalau saya pergi daripada kanan, daripada kiri pun, bila x approach to 0 from left, so dia punya nilai dia pun akan approach to 0. Okay, jadi that's why lah limit fx as x approach to 0 is equals to 0. It doesn't matter kiri atau kanan, nilai dia tetap kosong. So the whole limit fx as x approach to 0 akan equals to 0. Kiri dan kanan, bila awak approach to 0, function dia ni akan approach to 0 juga. Okay, so that is what we call it as a limit. Okay, so kita nak tengok behavior graph ini sahaja. Okay, bukan kita nak tengok value dia. Dan kita proceed kepada basic properties of limit. Okay, so kita ada banyak properties of limit dan kita akan guna these properties of limit
untuk this whole chapter. Okay, so the first limit adalah sekiranya fx saya adalah constant, okay, fx equals to c di mana c adalah constant. So limit fx as x approach to a akan sama je dengan constant itu balik semula. Okay, so this is the one of the properties. Okay, for example, limit as x approach to a 4. Limit function dia 4, okay, fx sama dengan 4. So limit 4 as x approach to a akan equals to 4. So it doesn't matter pun x dia tu nilai dia apa, sebab dia constant kan, so dia akan dapat balik constant tu. Okay. Kemudian properties yang kedua, if fx sama dengan x, then limit x as x approach to a equals to a. So maksudnya dia substitutekan nilai ni, a ni masuk ke dalam x kat sini. So dia akan dapat balik nilai tu. Okay. For example, for the second properties, for example, limit when x approach to 3, limit x when x approach to 3. So kita akan substitutekan 3 ni masuk ke dalam x ini. So dia akan jadi 3. Kita tengok properties yang ketiga pula. Sekiranya fx is equals to x to the power of n, di mana n ni adalah positive integer. Okay, so n ni adalah positive. Then limit x to the power of n as x approach to a is equals to a to the power of n, di mana a ni substitute balik ke dalam x. Okay, so contohnya limit x approach to 2 x squared. Okay, so kita akan substitutekan x ni, which is 2, masuk ke dalam function ni. So dia jadi 2 squared, which is equals to 4. Begitu. Okay. Kemudian kita tengok properties yang keempat. Limit x approaching to a fx and limit gx as x approaching to a exist. Sekiranya mereka dua ni exist, jadi limit fx plus minus gx, okay, kita nak tambahkan 2 fx tambah dengan gx. So nak cari limit dia sebenarnya adalah limit fx tambah limit gx. Okay, so let's say lah saya nak cari limit when x approaching to 2 x plus x cube. Okay, so let's say lah kita nak cari macam ni limit x plus x cube as x approaching to 2. So kita boleh pecahkan mereka. So dia akan jadi macam ni, limit x approaching to 2x plus limit x cube as x approaching to 2. Okay, then kita boleh substitutekan nilai. So dia akan jadi 2. So yang ini akan jadi 2 cube. Okay, so dia akan jadi 2 tambah 8 which is 10. Okay, alright. Untuk yang properties yang kelima, so if limit fx as x approaching to a and limit gx as x approaching to a exist, then limit fx times gx as x approaching to a is equals to limit fx as x approaching to a times limit gx as x approaching to a. Okay, so maksud kita boleh pecahkan limit-limit ni dan darabkan dia. Okay, for example, so let's say saya ada limit when x approaching to 2 x times 4 plus x squared. Okay, so x times 4 plus x squared. Okay, so saya nak cari ini limit x times 4 plus x squared as x approaching to 2. Jadi apa yang kita boleh buat? So kita boleh asingkan mereka. So dia akan jadi macam ni, limit when x approaching to 2x times limit when x approaching to 2 4 plus x squared. Okay, then kita substitutekan nilai. So sini akan jadi 2 times. Okay, for this part ini adalah tambah. Okay, jadi kita boleh pecahkan dia macam ini. So dia akan jadi limit x approaching to 2 4 plus limit when x approaching to x squared. Okay, then kita simplify. So sini akan jadi 2 times this one, sebab dia constant kan. So sini limit constant as x approaching to 2, saya akan dapat balik constant tu. So dia akan jadi 4 tambah sini limit x squared as x approaching to 2. So 2 ni boleh masuk ke dalam ini. So dia akan jadi 2 squared. So 4 plus 2 squared which is 4 plus 4 which is 8. 8 times 2 adalah 16.
Okay, let's look at the next properties. If c is a constant, then limit c times fx as x approaching to a is equals to c times limit fx as x approaching to a. Maksudnya c kat sini, kat depan ni kan, kita boleh, which is constant kat depan ni, kita boleh bawa pergi ke hadapan. Okay, for example, so contohnya limit when x approaching to 1, 5x squared. Okay, so kita boleh bawa 5 ni, bawa pergi keluar dulu. So dia akan jadi macam ni lah, 5 times limit x approaching to 1 x squared. Okay, then kita akan substitutekan 1 masuk ke dalam ini. So dia akan jadi 5 times 1 squared. Okay, so dia akan jadi 5. Okay, so next properties. So if limit fx as x approaching to a and limit gx as x approaching to a exists, then limit fx over gx as x approaching to a is equals to limit fx as x approaching to a divided by limit gx as x approaching to a. Di mana limit gx ni tak boleh kosong lah. Okay, so kalau kita nak bahagi, kita boleh pecahkan dia juga. For example, limit when x approaching to negative 1 x over 2x squared plus 3. Okay, jadi kita akan pecahkan dia sebab ni bahagikan. So kita pecahkan dia, so dia akan jadi sini limit when x approaching to negative 1x over limit when x approaching to negative 1 2x squared plus 3. Then yang plus kat sini kita boleh pecahkan dia lagi. So dia akan jadi sini limit when x approaching to negative 1x over sini limit when x approaching to negative 1 2x squared plus limit when x approaching to negative 1 3. Okay, then 2 dekat sini, ini adalah constant kan, adalah constant. So kita boleh bawa pergi ke hadapan. So ni akan jadi limit when x approaching to negative 1x over limit 2 times limit when x approaching to negative 1x squared plus limit when x approaching to negative 1 3. Dan kita substitute nilai, so sini akan jadi negative 1 over 2 times negative 1 squared plus 3. Okay, sebab limit constant kat sini akan dapat beli constant tu kan. Okay, so kini dia akan jadi sini negative 1 over 5. Okay, so dia jadi negative 1 over 5. Okay, jom kita tengok example yang pertama, macam mana nak cari limit. Okay, so this limit awak wajib hafal dan fahamkan dia. Okay, jadi macam mana kita nak mulakan dia? Tengok soalan yang pertama. So for this part, okay, limit 12 as x approach to 5. Limit 12 as x approach to 5. Okay, jadi kita nak cari constant. So maksudnya fx kat sini adalah constant. Okay, so macam ni kita nak tahu, kita kena always remember limit adalah limit when x approaching to a is equals to L. Okay, jadi so kita boleh buat comparison lah dekat sini. Sini fx, sini 12. Maksudnya fx dia adalah 12. So fx dia adalah constant. So bila fx adalah constant, so limit dia akan dapat balik constant tu. So dia akan jadi sini equals to 12. Okay, bila awak dah substitutekan nilai limit itu, automatically tak ada limit di hadapan. Hanya constant sahaja. Okay, selagi awak tak pernah substitute dia, selagi awak tak substitute dia, selagi itu mesti tulisan limit. Okay. Alright, so kita tengok pula yang seterusnya soalan. Limit x as x approach to 4. So sini fx dia adalah x. Jadi kita tengok sini. Kalau fx adalah x, jadi limit x when x approach to a adalah a. Maksudnya disubstitutekan a ni masuk ke dalam x ni. Okay, so kita akan buat benda yang sama. So sini kita akan substitutekan x ni dengan 4. So dia akan jadi 4. Okay. Alright. Then kita tengok pula soalan yang ketiga ini. Limit x cube as x approaching to 4. Okay, so dekat sini fx dia adalah x to the power of n. So kita tahu sekiranya fx adalah x to the power of n, di mana n ni adalah positive integer. Okay, so kita tengok 3 ni positive integer. Jadi limit dia ni adalah
A to the power of n. Maksudnya A ni substitute masuk ke dalam X. So, jadi A to the power of n. Okay, so kita akan jadi 4 ni masukkan dalam X. So, dia akan jadi 4 cube. Okay, so tekan kalkulator. 4 cube sama dengan 64. So, dia akan jadi sini equals to 64. Begitu. Mudah sangat. Okay, kemudian tengok yang keempat ini. So, saya ada limit x cube minus 10 as x approaching to negative 1. So, ini ada simbol minus. So, kita tahu kalaulah limit fx dengan gx exist, then limit fx plus minus gx adalah limit fx plus minus limit gx. Okay, maksudnya kita boleh pecahkan mereka. So, kita tahu fx ni adalah x cube dan gx ni adalah 10. Jadi, apa yang kita boleh buat kat sini, kita boleh pecahkan mereka. So, dia akan jadi limit x approaching to negative 1, x to the power of 3. Okay, so kat sini yang saya katakan, selagi saya tak substitutekan nilai, selagi itulah dia mesti ada limit di sebelah. Okay, jadi ini cara tulisan saya. Limit x cube as x approaching to negative 1. Okay, kemudian minus limit x approaching to negative 1, 10. Okay, kemudian baru kita nak apply limit. Ini adalah power of n, x to the power of n. Okay, sebab x, ada x, 3 ni positive integer. So, kita boleh apply yang ini. Okay, so dia akan jadi sini, negative 1 to the power of 3. Okay, minus, so kat sini constant. Ini limit 10, constant. So, constant maksudnya dapat balik constant kan? So, dia akan jadi minus 10. So, kita akan jadi sini, negative 1 cube which is negative 1 minus 10 which is negative 11. Okay. Okay, tengok soalan ini pula. Saya ada limit x square darab x plus 1 as x approach to 4. So, ini pun samalah. Sini adalah fx, sini adalah gx. So, maksudnya sini saya buat limit fx darab gx, which is this part. Okay, so kita boleh pecahkan dia. So, dia akan jadi limit x approaching to 4x squared times limit x approaching to 4x plus 1. Okay, so kita dah tahu ini power 2. 2 ni adalah positive integer. Jadi kita boleh apply yang ini. So dia akan jadi sini 4 squared. Okay, kemudian yang ini pula tambahkan. So yang ni kita boleh apply lagi properties yang tambah ini. So dia akan jadi sini limit x approaching to 4x tambah limit x approaching to 4, 1. Tengok dekat sini, selagi saya tak substitutekan nilai, selagi itu saya ada pertulisan limit. Okay, kemudian saya simplify dia. So, 4 square adalah 16. So, yang ni boleh substitute nilai sebab yang ni adalah x sahaja, which is this part. Okay, so dia akan dapat balik A, which is 4 lah. So, ni akan jadi 4 plus 1. Sebab yang ni constant. So, kalau constant, dapat balik constant. Okay, so ni akan jadi 16 darab 5. Okay, so tekan kalkulator. 16 darab 5 adalah 80. Okay, kemudian yang seterusnya. Saya nak cari limit 5 times x cube. So, ini adalah yang ada c constant darab dengan fx, which is this part. So, kita boleh pindahkan sini pergi ke depan. So, ni akan jadi sebenarnya 5 times limit x approaching to 2x cube. Okay, kemudian kita tengok ni power 3. 3 ni adalah positive integer, jadi kita boleh apply yang ini. So, dia akan jadi sini 5 times 2 to the power of 3. Okay, so 2 to the power of 3 adalah 8. So, 8 darab 5 adalah 40. Okay, habis. Kemudian tengok pula soalan ni. Saya ada limit x over x squared plus 10 when x approaching to negative 5. So, kalau kita tengok sini, bahagi jadi dia guna these properties. Okay, jadi kita boleh pecahkan mereka. So, dia akan jadi sini limit x approaching to negative 5 x over limit x squared plus 10 as x approaching to negative 5. Okay, kemudian kita nampak yang ini adalah yang ini, yang properties yang kedua kan. So, which is kita boleh direct saja substitute nilai. So, sini akan jadi negative 5. Okay, over. Okay, but yang this part kat sini ada tambah. Jadi, kita kena pecahkan dia lagi. So, ini akan jadi limit x approaching to negative 5 x squared tambah limit when x approaching negative 5
10. Okay, so dia akan jadi sini negative 5 over negative 5 squared plus 10. Okay, so tekan kalkulator. So kita dapat negative 1 over 7. Okay. Okay, kemudian untuk yang ini, saya ada limit x squared plus 1 over x squared minus 1 di mana x approaching to 2. Okay, so dekat sini sama macam tadi, kita substitutekan, asingkan dahulu limit ni. Okay, kemudian kita substitute nilai. Okay, so dia akan jadi sini 2 squared plus 1 over 2 squared minus 1. Okay, so dia akan jadi sini 4 tambah 1, 5. 4 tolak 1, 3. So dia jadi 5 over 3. Okay, so actually, kita daripada sini sebenarnya boleh terus direct sahaja substitutekan nilai. Okay, so dia akan jadi sini 2 squared tambah 1 over 2 squared tolak 1. Which is dia akan jadi sama je dengan 5/3. Okay, so nak lagi cepat kita akan terus direct sajalah substitute macam ni. Okay, tak perlu nak asing-asingkan macam ni. Okay, sebab dia apply saja yang properties ini. Okay, so yang ni pun samalah, saya akan substitute saja. So limit square root of h over square root of h plus 4 when h approach to 4. So saya substitutekan nilai dia. So dia akan jadi square root 4 over square root 4 plus 4. So dia akan jadi 2 over square root of 8. So kita akan dapat 2 bahagi square root 8. So nilai dia adalah square root 2 over 2. Okay. Kemudian untuk soalan yang ini, sama juga macam tadi, substitutekan sahaja x ni negatif square root 2 ke dalam function ini dan function ini. So kita akan dapat sini 3 darab negatif square root 2 squared tolak 2 over negatif square root 2 squared tambah 4. Okay. Dan kita akan dapat sini, ni 3 darab 2 tolak 2. Sini adalah 2 tambah 4. Okay, so kita akan dapat 6 tolak 2, 4 over 6. Which is 2/3. Okay, so yang ni pun sama juga, substitutekan sahaja nilai. So ini akan jadi negative 4 plus 3 to the power of 1999. So kita akan dapat sini negative 1 to the power of 1999. So sebabkan sini adalah power dia adalah ganjil, kat sini akan jadi negative 1. Okay, kemudian kita masukkan dalam ini pula untuk soalan ini 0 squared plus 1. So kita jadi dapat 1. Okay, tadi example yang pertama kita dah buat cari limit, evaluate dia. Okay, so now example kedua pun benda yang sama juga. Okay, so if fx adalah x squared tolak 1 and gx adalah 1 over x plus 2, so determine limit fx tolak gx tambah 1 as x approaching to 2. Okay, so yang ini kita boleh apply saja properties of limit, di mana awak ada dua cara. Either awak boleh terus asing-asingkan dia satu-satu ataupun awak direct sahaja. Okay, so kita buat asing-asing. Sini limit x approaching to 2, x squared minus 1 tolak limit x approaching to 2, 1 over x plus 2 tambah limit when x approaching to 2, 1. Okay, kemudian kita apply. So, ini substitutekan nilai. So, dia jadi 2 squared minus 1 minus 1 over 2 plus 2 plus 1. Okay, so tekan kalkulator awak. So, kita akan dapat sini 15 over 4. Okay, so itu adalah salah satu cara, ataupun seterusnya awak boleh buat cara ni macam ni lah. Okay, so limit when x approaching to 2, awak boleh gabungkan dia mereka terus. So dia jadi x squared minus 1 minus 1 over x plus 2 plus 1. So sini negative 1 plus 1 adalah 0 kan. So dia akan jadi limit x approaching to 2, x squared minus 1 over x plus 2. Okay. Kemudian kita substitutekan nilai. So, akan jadi 2 squared tolak 1 over 2 plus 2, 15 over 4. Belum lagi substitute nilai, mesti ada limit. Tapi selepas dah substitute nilai, dah tak ada limit di hadapan. Okay? Untuk soalan yang B ini, limit gx minus 2fx times gx plus 3fx as x approaching to 4.
Okey, so yang ini saya akan masukkan terus dulu. Sini adalah limit when x approaching to 4, gx adalah 1 over x plus 2 minus 2 times x squared minus 1 times 1 over x plus 2 plus 3 times x squared minus 1. Okay, after that, boleh je substitute nilai. So, dia akan jadi 1 over 4 plus 2 minus 2 times 4 squared minus 1 times 1 over 4 plus 2 plus 3 times 4 squared minus 1. Okay, then tekan kalkulator awak. So, kita dapat sini 241 over 6. Limit 2 times gx plus 5 over fx as x approaching to 0. So, sama juga macam tadi. Limit when x approaching to 0, 2 times gx adalah 1 over x plus 2 plus 5 over. Okay, then saya substitute nilai. So, dia akan jadi 2 over 0 plus 2 plus 5 over 0 squared minus 1. So, kita akan dapat sini 1 minus 5 which is negative 4. Okay, jom kita tengok pula example yang ketiga. Find the limit of the below function. Okay, so saya rasa awak sekarang dah pandai dah macam mana nak cari limit kan? Okay, so untuk tengok yang pertama ni, kita substitute saja nilai dia. So, limit x cube over x as x approaching to 3, dia sama je dengan 3 cube over 3 which is, tekan je kalkulator, 3 cube over 3, so kita dapat sini 9. Okay. Kemudian for B, sama je, substitutekan 2 masuk ke dalam x square. So, dia jadi 3 darab 2 square tambah 4. So, ni akan jadi 2 square 4, 4 darab 3, 12. 12 tambah 4, 16. Okay. Kemudian untuk yang C ni, sama je, substitutekan 4 ke dalam x. So, dia akan jadi 2 times 4 minus cube root 2 times 4. So, which is cube root 8. So, 8 minus cube root 8. So, tekan kalkulator, 8 tolak cube root 8. So, kita dapat sini 6. Okey, kemudian yang D, substitutekan x 3 ni masuk ke dalam x squared ni dengan x cube kat sini. So, dia akan jadi 2, 3 squared tambah 3 tolak 3 over 3 cube tambah 4. So, tekan kalkulator, 2 darab 9 tambah 3 tolak 3 bahagi 3 cube tambah 4. So, kita dapat sini 18/31. Okay, so untuk yang last ini, limit 1 over x squared where x approaching to 3, sama juga macam tadi, substitutekan nilai x ni dengan 3, so dia jadi 3 squared which is 1 over 9.